سلام زخوركم من زخور كان تحتاتلتي إذا يوتيوب channel لمون كم تلمود أوز محورا ميديا هلون أزاراربتن كم ونحدش وانا وحابريت هلو بحارخ وينا كندس سومينا የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘቡ በኤርትራ ታገደበት ጽምዶ አመሬት ላይ ነገር አሚዲያ ግን ጽምዶ ዝባሃል ባይዘው ና ሚዲያ ግነት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ነወደብ ዓሰብ ዝምልከት ሚስጥራት ከም ዘውጽአ ተገሊጹ ነሳሸነፍናዮም ክነሽንፎም ኢና ግልጽ ይዚ ነሽንፎም ዲና ናይ ነሽንፎም ዝብል ነገር ምንም ሕቶ ዘአተ ነገር የለን ባዕሎም ዝተሸነፉ እዮም መፍራስ ማለት እቱ TPLF هذا TPLF يزول زلو أنا TPLF كله بتعمل زعجملي أزيامن كارتون زلو حدش نوانا ونحبريت هلو بحر خوينا كندس سمينا فلما نزاي توب channel أجاش نتهلا لكم لايك شير سبسكرايب نقولكم جمرو نغزل شمار زخوركم تعذبتي كم أتوقع خوننا بهلو كونتات بوليتيكا تجراي كنجمرينا أبدي سها زركو وناك المحزي أما راح ناي تجراي زنورو حزي دليت لوتي بزعوا هلو كونتات تجراي مدرخ جرم تمايت أمرلو أفتنا ميت مدرخهم ترخيوت أركان زم حلالفو ملقتلو تقاتلنا نمسا أول حين أتودينا أنا عبيد أسفل لأن مغنياتو بوليتيكال تسعيرو أنتو دقافي قلصو نيرو تناب تجراي زول حيل ما تسعيرو حيلنا مترنافن موقعني تليفون نمبر كنا أتو نخلينا إلى إذا أمن تزفرس نجار أنت أيو تسرعات يزفرس حزبي كونه جزاع كونه تسرعات يزفرس سرعات ما بحقه فايز وخنا منجستي يكفرس مفراس مالت وتو TPLF هذا TPLF يزول زلو أنا TPLF كله بتعمل زي أجمل مغنياتو أنا زفلت TPLF كاليو نصوص تخلو سرعات نايجو كنا سرعات نسنا وجديو مفراس مالت زيو ناوتو متكات أنا سراحي تحدا أنت أشمو نا أبدي مفراس درجة كل سوي سهم عيو تمتكات أنت أيو زول عنتو هسفا جلس ونيرو نقدر بيترما ببزح نتجلس أكخديو أنا وسنات نجارات نتقداي نبزي من لسلو درجة زبز حوسنات نجارات الله أبى أنا توكيرنا كنسرح كنت مثلا نايل إذا حسب حدا حزب تجراي أبل علي توكلوا مخيرو زبز حساب استقبلنا وسنة زخدلو سرعات نتكل بارلما يحلونا تحنت عباي نجار زيايا كاب كله ناي تجراي ناي بوليتيكا تحساسبان ودابتاتن زوج كلسب زوج قبلو بارلما يحلو مسألة أو قدرات ناي تجراي أفتو بارلما ميت يجورلو تبارلما يوسن ما كان بارلما كله ميت سامع مالته يكالن بارلما ميت سامع له بنايت بيلف سرعاتيو مغنياتو كلا إذا توجس نوسنا رأي كوز سلز بحال مالتيو سلزي إذا بارلما ناي تجراي مسألة أو قدرات ناي خينات ناي سلام ناي لمعات ناي ديمقراطية قدرات نتمايته بماجوريتي زوسن كون الله تعنتو ودن تروز بلوز نبرة نحترق زي يكون ثلاثة ورح يكون أربعة ورح يكون نحموش عامة يكون زمر حضروا مرحون زمر رزق كون كله حنتي زيايا تخليتي تحتوي من محدار سلطان نايبعلو كون له ناورد بيت مخري ما راح يزمرز ما راح يزورد كون له ناورد بيت مخري كابناي TPLF بيت صحفة زمده ولا شو مني أنا تقبل زغد كون يبلون وزي بصنعات الرجاجيتنا هنا أفتح من قصة دورنا لوان صنعات كايدنا الرجاجيتنا هنا تجبت صنعاتي زي ناورد بيت صحفة يسب زمده نسيو نايس راح فتصام زغون تبارلما ناتو لما نيزغون تخليتي أجد داشيت نجار زيايا تسأل سيتي أجد داشيت نجار نايسة تحيلتات كابناي حدا بارتو جنتينا توصيهم نابناي تجراي بارلما نابناي تجراي منجستي تجزأتي زخونوت بليا زين أوتمان فيستنا تقميتانين هذه نمتع إذا العلو زلهم تلكم زلوتنا مسا مسكدة ملوات أي ترفن كبهال كله أبزيون أب تجرايون زل على النجارات اللو أبزي زل على النجار من البات نايزوا مرحق قد تهيدون نايزوا مرحق كون زدل سب يهلو خوني ناي كابيني حلاف كون زدل سب كلي خلي خوني أب تقرأي ونكن خمس مسألة نجار الله ثم بتقرأي زلوا أزكيتهم زلوا زكالوس زلوا سي ما إنك استوى سوا تمسروا تمسروا بالإعلان عند حس عن كونه بقى مدرسة ما يعنكو كن جاورا ينازلوا له سلزي بناي تقرأي ناي كلمة سلام كنا نحسب انتخوينا نحن يبعلتنا إيجو وحتى بيلنا نحن يبعلتنا دليتن إنترستن وحتى بيلنا حزبي سلطان يركب مو حزبي زوستنا نقبل إنا كنول زلنا زيادة حنت عباي نجر
ኣብ ትግራይ ኮይነ ቃልስ ነይረአ ወይ ኣነ ኣብ ዓላ ኮይነ ቃልስ ነይረአ ኣነ ዝግበና ኣነ ዝግበን ተተባሂሉ እንደገና ነባዕልትና ኣብ ሕምቢት ክንኣቱ ኢና ህዝቡ ነብዚ ኮይኑ ነቲ ቤት ምክሪ እኮ ዝቃወመ ሰብ ዝበዝሕ ዝቃወመ ሰብ ኣብዚ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ምስረተሎ እሞ ኣነ ይትርፈናል ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዮም ናይቲ ቤት ምክሪ ማኒፌስቶ ግን ተጻሒፉ ዝወፀ ማኒፌስቶ ግን ናይ ገሊኡ ተጻሓፈ እዩ ናይ ገሊኡ ተጻሓፈን ኣብ መቐለ ኮይኑ ህዝቢ ክልውጥ ለውጥ ደልየ ዝንቀሳቀስ ሰብ ተጻሓፈ ነገር ኣይረአኹን ኣነ ናይ ትግራይ ማኒፌስቶ ተጻሒፉ እዩ ነፍርስ ኢና እቲ መንግስቲ ድሓር ሰላምን ምርግዓን ክንፈጥር ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ፓርላማ ክንፈጥር ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ህዝቢ ስልጣን ክርከብ ክንገብር ኢና ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ዝብል እንተልዩ ትግራይ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ገለ ኣሎ ይውፅኡ ፅሒፎም እዚኣቶም ወንጀለኛ ወንጀሉ ስሩሑ የውፃእ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ወንጀለኛ ስሩሑ የውፃእ እዮም ካብኡ ወፃእ ዘሎ ግን ተማኺርና ብሓደ ኮይና ንህዝቢ ንሃቦሞ ህዝቢ ዝገበረ ይግበር ክንብል ድልዋት ክንኮን ኣለና ኣብዚ ዘለና ይኹን መቐለ ዘሎ ገሊኡ ኣነ ከንቲባ ክኾን እየ እሞ ድሓር ክሾሞካ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ሰብ ይፈልጥ እየ ኣነ ካብዚ እውን ከምኡ ዓይነት ነገር ይመፅኡ ይበሃል እዩ እንደገና መሊሱ ናብ ሕምቢት ከእትወና እዩ እታ ህዝቢ ይወስን ትብል ስርዓት ኣቕሚጥና ብናይ ህዝቢ ስርዓት መሰረት ንኸይድ ትብል ብደንቢ ሒዝናያ ክንከድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ድልየትና ናይ ትግራይ ሰላም እዩ ናይ ትግራይ ልምዓት እዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምእካብ እዩ ከምዚ ክኸውን ዘሎ ኣብቲ ስርዓት ነቕምጦ ናይ ከተማታት ከንቲባ ብመንሽዎም ካቢኔ ብመንሽዎም ናይ ዞባ ሓለፍቲ ብመንሽዎም ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ቤት ምክሪ ግን ሹም ይበሃል ሽም ይቐርበሉ ናርአየ ክውስን ይኽእል እዩ ሽመር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ጀነራል ጻድቃን ሓሳብ ከምቲ ክንከታተሎ ፀናሕና ይመስል እስኪ ከመይ ተረዲኡኹሞ ናይ ጀነራል ጻድቃን ሓሳብ ብተመሳሳሊ ጀነራል ወድን ጥሩን ኣብቲ መድረክ ንሱ ተረኺቡ ነይሩ እዩ ንሕወሓት ክነሸንፎም ኢና ምስ ኣሸነፍናዮም እንታይ ኢና ክንገብር ንዝብል ዝተዛረበ ዘረባ ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ ምስ ኣሸነፍናዮም ክነሽንፎም ኢና ግልፂ እዩ እዚ ነሽንፎም ዲና ነሽንፎም ዝብል ነገር ምንም ሕቶ ዝኣተ ነገር የለን ባዕሎም ዝተሸነፉ እዮም ዝተሸነፉ ንሕና ሳዕ ገተምተም ንብል ሳዕ እንዳሎ ዝፀንሑ ሓይል እምበር ተሸኒፎም ድዮም ኣይተሸነፉን ኣብ ሕቶ ኣይኮነን እቲ ለውጢ ተውዚ ዘሎ ተኣኪቡ ዘለውን ኣይኮነን ጥራሕ ኣይኮነን ተውሽጢ ዘለውን እዩ ዓብይ ማዕበል ኣሎ ውሽጢ ዓብይ ማዕበል ኣብቲ መንእሰይ ኣሎ ዓብይ ማዕበል ኣብቲ ሓረስታይ ኣሎ ዓብይ ማዕበል ኣብቱ ካሊእ ማሕበረሰብ ኣሎ ኣብተን ኣደታት ኣሎ እዚ እዩ እቲ ሓደ ረበፅ ካሊእ ዓብይ ማዕበል ንሶም ዘይተረድእዎ እቲ ዝኽክዎ ዘለው ጠበንጃ ዝሓዘ ኣሎ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን ናትና እዩ ፀላእ ኣይኮነን ውሕዳት ፀላእት ክህልውና ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ዝተረፈ ግን እሱውን ማዕበል እዩ እዚ ሒዝና እውን ክንስዕሮም ኢና ካሊእ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣለና ቲፒኤፍ ኣሎ ቲፒኤፍ ይሽኩል እዩ ህዝብ እንትሰዓብ ከሎ ክግፈፍ ከሎ ዘንጊዕና ይብል እዩ ግን ተዳሊና ከም ንስዕሮም ኮይና ክንኣቱ ስለ ዘለና እዩ ከም ንስዕሮም ኮይና እምበር ከም ታኾሶም ኣይኮነን ምትኾስ ጥራሕ እኹል ስለ ዘይኮነ ምስዓር ማእኸል ጌርካ ክንኣቱ ስለ ዘለና እዚ ድማ ምሰው ዘሎ ሕብረተሰብ ምሰው ዘሎ ደላይ ለውጢ ምትሕባር ወሳኒ እዩ ናይዚ ምድላው ናይዚ ኦም ነገር ወሳኒ እዩ ኣቲና ኸ ትግራይ እንታይ ኢና ንገብር ዝብል ኣጀንዳ ተልዒሉ ኣሎ ኣቲና ኣነ ኣቲና ንውዝግብ ንኻሊእ ዘይኮነ ክንገብር ዘለና ተጋሩ ሓደ ክንሻሻም የብልናን ኢለ ይሓስብ ኣነ ምሽሻም ክንሓስብ የብልናን ኢለ ዋላ ንቐፃሊ ክስራሕ ይሰባሃለ ሰነድ እውን ምሽሻም ክሓስብ የብሉን ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ይህሉ ካብ ታሕቲ ጀሚርና ካብ ጣብያ ጀሚርና ህዝቢ እናመረፀ ምክሪ ቤት ይፈጥር ውሕዳት ፓርታት ክውክል ኣይኽእልን ዋላ ፕረዚደንት ህዝቢ ይመርፆ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ እቲ ምክሪ ቤት ይመርፆ ኢለ እየ ዝኣምን እዚና እቲ ምክሪ ቤት ይመርፆ ስለዚ ማንም ነህዚ ትግራይ ዝሾመሉ ዝሓርየሉ ሰብ ክህሉ የብሉን ህዝቢ ትግራይ በዓል ገዛ ይኸውን ሞ እዚ እዩ ዝኸውን ተተሻሽምና ግን ክንብተን ኢና ኢለ ይኣምን እገለ ሸይምዎ እገለ ገይርዎ እገለ ከምዚ ኮይኑ እናበልና ኢና ክንሻሻ ስለዚ እዚ ኣነ ክንጥንቀቕ ካብ ዘለናን ኣነ ክዝረቡ ነው ሰማዕኹን አንተ እንዲከት ኮይኑ እዩ ከም መናእሰይ እውን ናይ ደኾነ ሸመኒ ናይ ደኾነ ከምዚ ገብረኒ ዘይኮነስ ህዝቢ ክመርፀኒ ፅቡቕ ሰርሕለኒ ኢልና ክንሓስብ ተኻሊኡ እውን
كالي أو ذي حدا ذرأخوه قد نحزون زرب زنارة شماغلة مثل أي وحما شماغلة مثل صبويو نصبو شماغلة نزحق ذا كان دم حس كان مخاط هفتي إليه الحس سلذي نزحق ذا شماغلة مفتاو محجاز أيها موال نذلوا حساب تمكرن متقام نايبلتي منسي سلذي زي خنقبر لنا إلي حسب كم كستاي كالي تايح بليو يشخص قونية TPF تقرأ حيل سلام ناي حدا ودك هاي خون ذول ترتاري الله زين كورا راثل الذول TPF تقاوم ذو حيلي ناي TPLF حيلي يكونن إلا ينازينا أين حزلن كيف لتنا حزلنا يا أخلنا حقينا قبيتنا هسيونا أيو سلذي أين حزلني إلا ينازينا وثم نسيون أين حزلني ليوز كوري سلذي تمليسو حد أن سمرت توليهم تمليسو نسمرت كحزلي لكم في تحسوا بقى أوقعوا أبتقرايسي ناي بارتي أكال مخان أوقعي بقى حدش نغري زي زدل سب يلنك بلكم ايه خيلن ግን TPF ይገውራን ዘብቀዐ ነገሪና ናልዕል ዘለና ዘብቀዐ ነገሪ በሚዲያ ግልጽ ይረአዩ ምስ ሚዲያ همዚ ኮይኖም ምስ ስብረት ውን ተራእዮም አኻውን ገይሮም ምናምን አው ሰረኸበ እዩ አው ሰረኸበ አኻ ይገብር ካው ምስ መንስ ቦይኑ ዲ ገለሊ ልከመጥ አይኮነ ምዛ ቃል ሰሰብ ይኸውን ሕዚ ምሳኹም እኔና ኣብዚያ ንምንታይ ኣብዚያ ዘለው ሰባት مسن ودن طلو مسن دجن مسن دكتور دجن تتصغاغعي تراي له كفيلو سلازي خالي خوين له مالتي اي خون سلازي نحنا مس زقالسنان زحجزنان حيل علنا مسخمون كوينا تاكينا على زغورنا يا اخي او سرخو سلسرخو او نديام ناي خالي ودوات ونيروميو ግን ዋጭ ተዋሂሉ ምክር ቤቱን ይግቦም ዲዩ ሆምዚ ዲ ተዋሂሉ ምምኽኻር ነው ረይኮነን ነውር ስለዚህ ይኮነ ኢና ገይርናዮ ምምኽኻር ምስ ፌደራሉን ንስራሕ ሳዕ ዘበልና ምስ ፌደራል ምስራሕ እንተይልና ምስ ዝኾነ ፓርቲ ምስራሕ ስለዚህ ክትጠራጠሩ ዘይብልኩም TPF ናይ ኩሉኩም ሰራዊት ናይ ኩሉኩም ህዝብ ናይ ኩሉ ሃይማኖት ናይ ኩሉ ውድብ ናይ ኩሉ ششال محبرسب حيل مهان خطأ من الله أشمار زخوركم تعذبتي كم تنكاتلوت أنحنا ناي جنرال ودن طرو حساب زي سمعنا يمثل مالتي أشمار زخوركم تعذبتي كبز زغطلنا قداي صمدو كنسجرينا أبز حساحات أمونغو تغراين إيرتران زلو صمدو أمريت زي ورده ناي محورا ميديات راح يكبر حدا من سي يقلص له تخطات لي نمسا ما تقرشاون من سي حزي زواقو خالو ارغط كدرادور يوم فرقوم مس كدرادور يوم እታ خبار ህይወት ካግንሲ ናይ መንእሰይ ትግራይ ክባር ህይወቱ ግን መደራደር ይጥቀምላለ ማለት እዩ ብጥምዶ አመሬት ላይ ነገር እዩ አ ሚዲያ ግን ነው ጥምዶ ዝበሃል ባይዘው ናይ ሚዲያ ግነት እዩ በቃ በሐቅ ክንሕዞ ዘለናሲ አ ሚዲያ ዝስራሕሎ ግነት ይምበር አመሬት ላይ ነገር እዩ ሻዕቢያ ነው አለ ያምኑ ምን በግልጽ ሻዕቢያ ካምኑ ምን ይخدን ኃይል ሰበ ይውልኩም ዘወለሙ ይውልኩም ምን ሰበ ያምኑኩም ይውልኩም ተገደደ ግን ከምት ንሪ የለና አፍጥቆቦ አብራያ አካባቢ ያገለ ኩናት ኮሆነሉ ግን ይጽዕርሎ በቃ ምክንያቱም አው ስለስዕወይ ባህር ሕተሎ انا حطينا هو احنا حطينا كله تعاطينا ما ينبر ዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ተም ዘለው ጸገማት ክፍትሕኒዮ ኢትዮጵያ ለለው ትግራይ ለለው ጸገማት ተፈትሑ ኩሉ ሕቶኻት ሓተት ይኻ ዝኾነ ይኹን መሰረት ግን ሕወሓት ጽምዶ ዝለሎ ምስ አፍስታይ ዝባል ዝናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ሱዳን ዶገለ ሱዳን ይጥቀሙሉ የምለው መናእሰይ ምሽየጥለው መናእሰይ ናይ ትግራይ ምሽየጥለው መር አረዲካዲ ሕወሓት ይጥቀሙልና ህዝብ ትግራይ ይጥቀምንለው በመምታ ጽምዶ አመሬት ላይ ነገር እዩ አ ሚዲያ ግን ነው حزون تزجانن جلا زتجانن يكونن حزون نحنا هون كاوزي مفتحي عين صبن كحوحات مفتحي صبن نوع عالم كل يوم حزون نيو انا استفطر كله نمنتاي مدرادر يتقم نمنتاي مدرادر هو ناقد محزين نردا من تغديو تمسلطان للو تغديو من سي تግራይ تغديو ادو تግራይ ابزي ولا تريفا طرحه تريفا ازي بمولنا خنغنزبنينا بمولو معناتي ازي ترديها من سي تግራይ حزون
ዝኾነ ይኹን ህይወትካ ክትነብር ተለኻ ኢኻ ሰሪሕኻ ኩሉ ነገር ዝቕየር ብጦርነት ዝቕየር ነገር የለን በቃ ሁሉ ብጦርነት ዝቕየር ነገር ሰላምና እንድልትሉ ሰላምና ንትግራይ ዝጎድእ ዝበሃል ነገር የለን بسلام ብዙ ዓመት ንኸዱን ይዘዋጽእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ ህወሓት ግን ናብኡ ዝኸደ ይኾነ እና ኩሉ ነገርና ካብ ህወሓት ምንም ነገር አይንጸበዝ ዝብል እምነት ነኝ መንእሰይ ትግራይ ግን ኩሉ ነገርካ ካብ ጦርነት ወጻኢ ሕሰብ ካብ ጦርነት ወጻኢ ንሕሰብ ምስተጎዳእና አይንማር ኣነ ተጎዲ የተማሂረሽ ጽቡቕ ካብ ጉዳኣት የተማሂረ ኣለኹ ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ ነይሩ ወይለ ካምን ማዓት ነገር ምስተጎዳእና አይንማር ካብ ጉዳኣትና ካብ ምስተጎዱ ተማሂርና ሰላምና ንዘምር ዝብል እምነት ነኝ ኣሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ካብ ዝቕጽልና ጉዳይ ኤርትራ ክንሰግር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ኣዘራራብ ዝኾነ ቪድዮ ኣሎ ንሱ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣየር መንገድ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተታሕዘ ዝወፃ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘቡ በኤርትራ ታገደበት። አየር መንገዱ በኤርትራ ባንክ ውስጥ የሚገኘውን ገንዘቡን ማስመለስ እንዳልቻለ በይፋ አስታውቋል። በሀገራቱ መካከል ያለው የፖለቲካ ውጥረትና የሕግ ሂደቱ መቋረጥ የአየር መንገዱን ገንዘብ ስታክ አድርጎታል የተባለው አየር መንገዱ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ሁኔታዎች እስኪረጋጉ መጠበቅ ብቻ ነው ምርጫችን ብለዋል። በተመሳሳይ በሩሲያም ከፍተኛ ገንዘብ እንደታገደበት ታውቋል። አየር መንገዱ የፖለቲካ ሰለባ መሆኑ መጨረሻው ምን ይሆን? ሽምባር ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ካብዚ ብዝቕጽል ናብ ጉዳይ ዓሰብ ክንሰግር ኢና። ብዛዕባ ጉዳይ ዓሰብ ሓደ ዝወፅእ ሚስጥር ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ንወደብ ዓሰብ ዝምልከት ሚስጥራት ከም ዘውፅአ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት 2020 ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ካሊእ ገጽ ከም ዝነበሮ ሓደ እዋን ንናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ጸጥታ ኣማኻሪ ዝነበረ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገሊጹ እቲ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛን በዓል ስልጣን ነበረ ናብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ እዋን ኩናት ብልጽግና ንጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ሒዞም ንኤርትራ ንምውራር ወሲኖም ምንባሮም ከቃልዕ እንከሎ ኣብ መንጎቶም ሓይልታት ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ከም ዘይተተግበረ እውን የንጽር። ኣብ መንጎ ኩናት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ርክብ ምክያዶን ኣብቲ ርክብ ናይ ካሊእ ሃገር ሓይሊ ምዃኑ ንዝተጠቐሰ ሰራዊት ኤርትራ ንምጥቃዕ ውዲት ምሕንጻጽ እውን ኣብ በበይኑ እዋን ክሕበር ጸንሐን ዘሎን ምዃኑ ዘመልክቱ ወገናት ኣብዚ ግዜ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ገለ ኣባላት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ርክባት ካብ ነዊሕ ግዜ ጸንሐ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ 2013 ክሳብ 2019 ናይ ክልል ኣምሓራ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ዝሰርሐ ገዱ አንዳርጋቸው ካብ 2019 ክሳብ 2020 እውን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኮይኑ መስርሑ ይዝከር። ፕሬዝዳንት ክልል ኣምሓራን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝነበረን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ኤርትራ ነዊሕ ገምገም ባሕሪ ዘለዎ ሃገር እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓያል ሃገር ክትከውን ትወዳደር ዘላ ገምገም ቅሕ ባሕሪ ክትቋጸር ትደላ ሃገር ኣላ። እዚኣ ከዓ ሕብራት መሬት ዓረብ ትበሃል ሃገር እያ። ስለዚ ንኤርትራ ነጋጨው ዘለና ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ንረብሓ ሕብራት መሬት ዓረብ እዩ። በዚ ምክንያት ሕብራት መሬት ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ንምልማዕ ሒዛቶ ነይራ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ውፁእ ኢሎሞ ጌጋ ክገብሩ ዝተተሓዙ ይመስለኒ ዋላ እኳ ብንጹር እንተዘይተገለጸ ብዙሕ ግዜ ምስ ኤርትራ ዘጋጭወና ዘሎ ተልእኾ ኤምሬት ዓረብ ንምፍጻሚ ኢሉ። እሽምባር ዝኸርኩም እንዝኸርከን ተዓዘብቲ ዛይትብ ቻናል ናይ ዝሎም መልእክት ዝነበሩ ሓድሽን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ። ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታት ሚስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹም ሰላም